जय श्रीराम भाई माने आपण माने सब केमिति अछंती मु आशा करूची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आसंतु आज आमे ओडिया रेसिपी रे देखिबा पनीर मटर बिना प्याज रसुन रे। वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्वरु जदि मो चैनल ले आपण नुवा अटंती लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु जा फल रे मु जेतेले वीडियो अपलोड करिबे आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। आसंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा। मु पनीर मटर पाई डिश बसई नैछि गैस लगे देछि इसको गरम हवा को छाड़ी देली। मु पूर्वरु अदा पेस्ट करने टमाटो को प्यूरी करने काजू पेस्ट करने मु हमर ठी डिश गरम होई गलानी। मु रिफाइन तेल हाफ लीटर दे दोछि मसला पाई। तेल को गरम हवा को किछि समय छाड़ी दबा। हमें मसला करबा समय रे गैस रो फ्लेम को स्लो रखिबे। एठी हमर तेल देवा सरी जाइछि। वीडियोटी केमिति लागुछि कमेंट माध्यम रे जणाइबे। आमे एठी अदा पेस्ट 200 ग्राम पकई नबा। अल्प किछि पानी देई अदा को किछि समय पाई कसी नबा। अदा को आमे 2 मिनिट पाई कसी नबा। आपण मानकु जदि रेसिपीटी भलो लागु थाए गोटिए लाइक करि दियंतु। वीडियोटी टिके लॉन्ग है स्किप न करके संपूर्ण देखिया को ट्राई करंतु। स्किप कले आपण माने रेसिपीटी को जानि परिबेनी कोठी को मसला पडुची। वर्तमान अदा कषा सरी जाइछि। मु लंका गुंड 50 ग्राम ऐड करूची। लंका को मिक्स कर नबा जे कि बिंडा रहिबनी जेमिति। वीडियोटी जदि स्किप करिवे आपण माने एठी हमरा लंका मिक्स हो जाइछि। आमे हळदी पाउडर दबा। हळदी पाउडर मु 50 ग्राम दउछि। हळदी पाउडर को मिक्स करी नबा। वीडियो आपण मानकु केमिति लागुछि कमेंट माध्यम रे जणाइबे। एठी हमरा हळदी मिक्स हो जाइछि। मु एठी जीरा पाउडर 50 ग्राम दे दउछि। किछि समय पाई ताको मिक्स करी नबा। एठी जीरा पाउडर हमर मिक्स हो जाइछि। मु 50 ग्राम धनिया पाउडर दे दउछि। ताको मिक्स करी नबा। हमें मुझे काश्मीरी चिली 50 ग्राम दे दूची। काश्मीरी चिली दबा फल रे मसलाटी भल कलरफुल होता है। आपण माने तो बहुत रेसिपी खाई थरे बिना प्याज रसुण रे मटर पनीर घरे निहाती भावे ट्राई करंतु। आपण माने आपे आपे जानी परिबे केते टेस्टीफुल होता है। मसला को आमे 20 मिनिट जाए भलसे फुटई नबा। जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागु थाए गोटिए कमेंट कर दियंतु। बहुत सारा शेयर करंतु। आपण मानकर को रेसिपी दरकार मते कमेंट रे जणांतु। एठी हमर 20 मिनिट होई जाइछि। पूर्व आमे टमाटो को प्यूरी करि नैथिले। वर्तमान आमे डिश देह को ढाली नबा। टमाटो प्यूरी की आमे मिक्स करि नबा। मसला को आमे 25 मिनिट जाए भलसे कसी नबा। टमाटर गोटे कंचा स्मेल बाहरी थाए। कंचा स्मेल कटिबा जाए भलसे कसी नबा। मुझे स्वाद अनुसार लुण किछि पकई देली। मुझे मसला देहरे चीनी किछि पकई नउछि। वर्तमान आमे मसला को भलसे कसी नबा। पनीर आइटम टी मु 100 लोक पाई करूछि। आपण माने जदि जनक पाई करिवे मु पूर्वरु काजू को पेस्ट करि नैथिली। वर्तमान मु मसला देहरे ढाली नेबी। आपण माने जदि जनक पाई मटर पनीर करिवे 150 ग्राम पनीर लागिबो। 50 ग्राम मटर लागिबो। जदि 10 जन पाई करिवे 1.5 किलो पनीर लागिबो। मटर हाफ किलो। मु मसला देहरे किछि मेथी पत्र पकई नउछि। मसला रे मेथी पत्र पकेया फल रे मसलाटी भल टेस्टफुल होता है। मु आशा करूछि मो वीडियोटी आपण मानकु भल लागुथिबो। जदि भल लागुथाय लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जा फल रे मु जेतेले वीडियो अपलोड करिबी आपण माने सर्वप्रथम देखि परिबे। आपण मानकु मो रेसिपीटी केमिति लागुछि कमेंट रे जणांतु। देखंतु एठी मु मटर पनीर पाई पनीर काटी नउछि। को साइज रो काटी नउछि आपण माने निजे देखि पारुसंती। एई साइज रो जदी पनीर काटिए मटर पनीर पाई भलो सुंदर देखा जाए। आगो को एमिति न्यू रेसिपी देखिया पाई मो चैनल को सब्सक्राइब करि रखंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। एठी हमर पनीर कटा सरी जाय। मो पूर्वरु तेल कड़ाई बसई नैथिली पनीर छाणिया पाई। एठी हमर तेल गरम होई गलानी।
ମୁଁ ଏକ ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିନି ପକାଇ ନେଉଛି। ଆମେ ତେଲରୁ ପନିରକୁ ଛାଣିକି ପାଣିରେ ପକାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର 7 କିଲୋ ପନିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଡ଼େଇ ଦେହକୁ ପକାଇ ନେବା ପନିରକୁ। ଆପଣମାନେ ତେଲରେ 1 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ପନିରକୁ ପକାଇ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ପନିର ଛାଣିବା ସମୟରେ ପନିରକୁ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିବେନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପନିରକୁ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପନିର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏଠି ଆମର 1 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ପନିରକୁ ଆମେ ତେଲ ଦେହରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଣି ନେବା। ପନିରକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେହରେ ପକାଇ ନେବା। ପନିରକୁ ଆମେ 20 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ପାଣିରେ ପକାଇ ରଖିବା। ଏଠି ଆମର 20 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପନିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛାଣି ନେବା ଆଉ ଏକ ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମସଲାକୁ ଫୁଟାଇ ନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଛି, ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମସଲା ଦେହରେ 50 ଗ୍ରାମ କରି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ନେଲି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମସଲାକୁ ଆମେ କଷି ନେବା। ଆଗକୁ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମସଲା ଦେହରେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଉଛି। କ୍ଷୀର ଦେବା ଫଳରେ ପନିର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରେଭି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସିଥାଏ, ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମସଲାରେ 50 ଗ୍ରାମ ଦହି ଦେଉଛି। ଦହିକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଟର ପନିର ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମସଲାରେ 1 କିଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକାଇ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସଫଲ ମଟର ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ରେସିପି ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ରେସିପି ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଗକୁ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମସଲାରେ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ମସଲାରେ କିଛି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଲି। ମାର୍କେଟରେ ପନିର ମସଲା ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନି ବଦଳରେ ମୁଁ ମସଲାରେ କିଛି ଚିନିକି ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ମୁଁ 50 ଗ୍ରାମ ଚିନିକୁ ପକାଇଲି। ଆମେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମସଲା ଦେହରେ ପନିରକୁ ପକାଇ ନେବା। ମସଲାକୁ ପନିର ଦେହରେ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଆମର ମସଲା ଦେହରେ ପନିର ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ପନିର। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ରେସିପି ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ରେସିପି ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ପନିରରେ ଆମେ 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ନେଉଛେ। ଯେହେତୁ ଆମର ସାଧା ଆଇଟମ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅ 100 ପକାଇ। ଏଠି ମୁଁ ପନିର ଦେହରେ ଅମୁଲ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ପକାଇ ନେଉଛି 1/2 କିଲୋ। ଘିଅ କ୍ରିମ୍କୁ ଆମେ ପନିର ଦେହରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଏଠି ପନିର ହୋଇଗଲାଣି। ପନିର ଆଇଟମ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଭାଇମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।